कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहान् मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम् आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम् ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव शंभो। चातुर्मास व्रतानुष्ठानांतर्गत सुमारीतील हांगा कार्यक्रम चलत सती विशेष रूपेण वैयक्तिक अनुष्ठान लोक करत सती आणि तांची समूहांतू सुद्धा करत सती आमकां मस्त खुशी जाता। हय की ना। भजन सांगाती करूं जाता। जप करतना आनी कोणाली दृश्टी सुद्दां पळोवनच म्हण आसता जाल्यार हांगा एक संस्कार आपणाल बरेपण जावंका, आई लोकांगेल बरेपण जावंका, मुखावेल पिढीकय बरेपण जावंका म्हणून मंत्र रूपेण सप्तशतीच्या श्लोकांचे आमी जप करतात। कल करता असो बापूसो ध्यान करता असो आतां चेडा कळत पटकले उच्चारण केल्यार ते संस्कारय पडतात। सो तशी एक सहजतया जाता आनी स्तुती प्रिया देवी। सो वैखरीन तिगल स्तुती जाता असो नाना प्रकारची स्तुत्यो जाता आसा ती आमकां मस्त संतोष। आमी संकेत मात्र केलेले आशेची की वाड्डया ती हांगा एक प्रशांत वातावरण आसा, मस्त कार्यक्रम म्हणना ती। सो ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ टायम, नॉट मॅक्झिमम। डोंट बर्न युअर सेल्फ आउट। तितलें एक सांगिल्लें तर आमकां टेकोन जाता आसा मस्त खुशी। सो ते आराधन करतना देवीली आमी मागशी एक 3-4 पंथां आमकां अत्यंत प्रिय जावन आशिल्ले श्लोक भवानी त्वं दासे मयि त्वदीयं सौंदर्यम इत्यादी पुजे वेळार आमी ताजे प्रयोग करतात। ते प्रयोग कल्याक म्हळ्यार वस्त्रान देवविग्रह पुसतना आयदर वैदिक पाठ करतात जाल्यार हें आमगेले षोडशोपचार पुजेन तूं आमी थंड बसली दुसऱ्यांनी थंड बसली सो आमी अंकल विसरली की कल म्हूण जातलो म्हणून आमी एक घट्टी म्हणूक सूर केला। ते कल ते श्लोक म्हणल्याक ह्या पंथात ताजेर आमी चिंतन केलें। आद्य शंकराचार्यांनी सौंदर्य लहरीचे श्लोक ते अलौकिक सो एक 2-3 घेतले। आतां आनी एक सिंप्लिफायड आमी मस्त पण घेतलें सगळ्या सभेन घेतलें देवी अपराध क्षमापन स्तोत्राचें परत चिके थोडें चिंतन करुया म्हणलें जायत न्हय जायच बा चुक्यो मस्त जाता आसता ते परत परत इवन हांतूं देवी पुजनेन तूं अपराध क्षमापन करता ती खंयचे मंत्र अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। दासवतच मागीर अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे। दॅट्स अ गॅरंटीड जाताची। whom are we dealing with? The very source of our ichha jnana kriya, the mool जावन बसल्या, we manifest it through our totally confused ajnanantu jiva bhavantu. Again we are trying to invoke that. Even as you apparently propitiate the divinity as though it's something outside of you, actually you are demanding that you are within me. इवन इन द स्थूल शरीर एक सेंट्रल एक लोकेशन शे। अदरवायज तूं सर्वत्र व्याप्त जावन आसा जाल्यार मे माय इच्छा अकॉर्डिंगली ज्ञान एंड द सब्सिक्वेंट क्रिया एमिनेट फ्रॉम दैट। आई एम गोइंग बैक टू द सोर्स म्हणून अपराध जाताची बिकॉज द कंटॅमिनेशन इज देर उपाधिमिति अज्ञानामिति। अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलं मातरं विना। मागीर आमी वी रीच दॅट की अंततो गत्वा माय
कुल देवता और माय देवता इज द मोस्ट पावरफुल आणि ते वी गो अबाउट दॅट. देर इज ओनली वन. सो दॅट इज वॉट आय एम प्रोपेशिएटिंग. आणि तान तुम्हारी कसले कंपॅरिजन ना, आणि इट्स इनकॉम्परेबल. प्लस मी ॲज एन इंडिविज्युअल जिवा अट्टरली इनसिग्निफिकंट. कितले मगल वैभव असल्यार इट्स नो मॅच. उपाधी घेवन हांव करचें. वेद सुद्दां थंड जाता ती नेती नेती म्हण तिगल एक स्तुती करता ती. तर हांव तुगेल कसली स्तुती करूं, आनी इज इट बेटर देन हेम. हें सगळें केल्लें मुखार वत वत प्रगती जाता जाताची विचार येता ती साधकाले. दोज आर डेल्ट विथ फेरली मर्सीलेसली और इन दिस अपराध क्षमापन स्तोत्रम वेरी वेरी जेंटली करया म्हणूची चिंतन. आय एम नॉट गोइंग टू टेक वर्ड बाय वर्ड. कल म्हाका सगळें सभेंत केलें आहा. आमकां खंय कल उलयलें सगळें उगडास आसा. देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम तातूंत पयलें द फर्स्ट स्टॅन्झा न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो. इट्स अहो अहो विलाप म्हणटा ती. म्हाका मंत्र येना ती, तंत्र येना, कशी करची म्हूण येना, आनी स्तुती सुद्दां गोतना इत्यादी. एक्चुअली वेन यू रियलायज यू डोंट नो एनीथिंग मच, इट इज ओनली इन कंपॅरिजन. दुसऱ्यांक पळोवन न्हू रिमेंबर. सो तशी जायना फुडें ओ म्हाका येना म्हूण. फर्स्ट ओके नो प्रॉब्लम. परम जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम. इन द फर्स्ट श्लोक ही स्तुती कोण केल्या? हो जगद्गुरूंनी केल्या. वी एक्सेप्ट दिस एज अ स्तुति done by Adi Shankaracharya. Devi Aparadha Kshamapan Stotra. There is a mention in this Maya Panchashite Adhikam api Nite tu Vayasi. I have crossed year, age by age. Chronologically I have crossed 85. It comes in the later stanzas. The purport of that is, at this age I can't continue with all the Tirtha Yatras and the elaborate pujas etc. So Lambodara Janani Kanyami Sharanam. Ani hav sharan khay vache tu jantu hav sharan vatati Adi Shakti asa. As we had mentioned last time padhelele Vidyam Param Katichit Ambaram म्हणतशी हें करता ती ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी तूं ज्ञान दितली. ब्रह्मनिष्ठ तांची तशी स्तुती करतली. सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्ली शक्ती तूं तशी स्तुती करता ती. आनी चिक्के पामर असल्यार विश्व सदृशी तूं हें नामरूपात्मक आसा हें तूंची म्हण तशी सुद्दां एक धारण करूंक. दोज हू वॉन्ट टू ब्लायंडली से आय वॉन्ट टू सी गॉड एवरीवेर, देन दे लर्न. हें नामरूप तितल्या तितलेंची देर इज समथींग बेरेफ्ट ऑफ दॅट ऑल्सो. द साक्षी आसा दॅट इज द चैतन्य दॅट यू आर प्रोपेशिएटिंग म्हणून. सो तशी करता ती आमी तुका तुज्यान तूं अनन्य शरण आयल आमी तुका गुरूंगेल अनुग्रहात्मिका शक्ती म्हूण आमी स्विकार करता ती म्हण हांवें मागशी पंत पळयलेलें. सो हांग साधकाले फर्स्ट प्रवेश जातना प्रार्थना करता आसा. आतां मया 85 ते कसलें आसा आय हॅव क्रॉस्ड 85 म्हणलेलें. देर आर पीपल हू से ओ सी Adi Shankaracharya didn't live up to the age of 85. It was an avatar. 16 yearsan आशिल्लें म्हळ्यार 32 जालें भगवान वेदव्यासांगेल अनुग्रहान. सो इट इज नॉट बीन कंपोज्ड बाय Adi Shankaracharya. Then no mantram no yantram also is inapplicable in the case of Adi Shankaracharya. The acharyas understand, empathize, understand our pain. They come down to our level and then say we can still make the grade. So तशी एक मनाक समाधान कोरनु आश्वासन दिवनु हांव तुगेल सांगाती आसा and we can rise through this morasses or whatever. What is it, morasses? So तशी एक आश्वासन दिता ती एकदम खंय भर ना ती. अधिकार याना फुडें कृतोपास्ती जाल्लेल्याक शुद्ध तत्वचिंतन करून प्रत्यगात्मतया अहम ब्रह्मास्मी हा बोध सुद्दां दिमचें जगद्गुरूंगेल काम. यू कम अप टू दॅट लेवल एंड देन कम टू मी. न्हय, दे कम एंड दे हेल्प अस अंडरस्टँड. सो त्या दृश्टीन घेया ती. आनी आज आमकां सांगचें मेरी एक स्तर आमी तशें पळयता ती स्तर हांतू लेवल्स. सो पयल म्हणटा साधकू आपणाक कसलेन गोतना
विवश जाला. साधनेन प्रवेश करतना जाल्यार एकच एक सूत्र धरल्या मेरी परम जाने मातः हे मात त्वद अनुसरणं क्लेशहरणं. हाजेरी मस्त चिंतन केल्या नावे कळ्ळें. अनुसरणम ताजे पयलीं कळ्ळें जाता स्मरणम. अनुस्मरण जाय. प्रति एक व्यवहारान तूं विशयता आनी एक अनुस्मरण जाता. ती शक्ती आसा ती म्हाका मार्गदर्शन कर. तशें करता करताच मागीर एक सहजता याना पडटा तूं तीन लेवल्स आमची सांगिल्ली. अनुकरणम. पयलीं अनुकरणम. नथींग मच वर्किंग हियर बट अनुकरणम. आनी दृश्टांत सुद्दां दिलेलें. बँगलोर मठान तूं आनंद आश्रम स्वाम्यान आयलता वळी मस्त पयलें. शिष्य स्वामी सांगात घेवन आयले आनी ती शिष्य स्वाम्यांक फोटोज तुमी पळयल्या. ती स्वामी बसल्या ते आनंद आश्रम स्वामी, शिष्य स्वामी बसल्या. ती लोक येता ती कली अर्पण करता ती माल्यार्पण करता ती. सो एक 3-4 माळ जायना पडे आनंद आश्रम स्वाम्यान ते माळ काण तो दवरचे आशिल्ले. फुलां माळ ते पळोवन शिष्य स्वाम्यांनी तशी करचें. मागीर तांणी अचानक पळयलें तुळशी माळा कोणकी अर्पण केलेली. ते शिष्य स्वाम्यान काण घेतली. पळयल्यार गुरून तें काणी ती माळा परत घालून घेतलें. अनुकरणम. थंय थानू तेजा लेख दृश्टांत तिवी दाखोवन दिता आसत आमकां. मागीर बोध मेळ्ळा. तशें मेळ्ळे तावळी थोडें स्वातंत्र्य याना फुडें एक अनुस्मरणम करपा पडटा. यू आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग डिसिजन्स ऑन युअर ओन व्यवहारान तूं. देर इज नो गुरू सिटींग नेक्स्ट टू यू गायडींग यू. ओके डू इट एंड देन यू डू इट. त्या वेळार अनुस्मरणम सूर जाता आनी तें एक बोध मेळूं सूर जाता. सांगिल विचार करना फुडें मंथन करना फुडें देर इज अ बेटर वे ऑफ लुकींग इट दीस म्हणून एक बोध जाता. अनुस्मरण गुरू वचनाचें. कळतच न्हय. आनी हें सहज जायना फुडें एक तें सानिध्याचो अनुभव जायना फुडें त्वद अनुसरणम म्हूण सूर जाता. आय एम बींग लेड, आय एम बींग गायडेड. सो तशें एक बोध हे शिश्याक जाल्ला. त्वद अनुसरणम क्लेशहरणम. आतां थंय म्हगेलो दृश्टीकोण विंगड आशिल्लें जन्म जन्मांतराचें. आतां एक तातूंत नूतनता हांव हाडटस हे दावा. सो आनीकल करचें. आनी कोणाली दृश्टी वेलविशर सांगेल्यान कसले उपयोग ना. तुगेलीच म्हाका दृश्टी जाय म्हणून. ते गुरू अनुग्रह गुरूंगेल दृश्टी आमचेर असो मात्र न्ही. त्या अनुग्रहा शक्ती कल दृश्टी आसा आमच्यान ती आमकां सो दॅट वी ऑल्सो परसीव एज द गुरू परसिव्स. ती गुरू दृश्टी जाय म्हणूच हांव त्वदनुसरणन आतां करतस म्हूण प्रथम श्लोकांतून आयलें. विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण अलसया. आनी खंयचे मायक्स ऑन आसत ना न्हय. आनी कसले आत्मजमीत जायना तितलें करूंक कितलें म्हाका करूंक का म्हूण गोत्त आसा इच्छाय आसा. एक विवशता आसा. विधेर अज्ञानेन. विधी कसलो म्हणून गोतना. कलकी मस्त पूज करता जाल्यार समज पूज करूंक येना आपणा ताजे मीत हांव करनी. द्रविण विरहेण. तितलें पयश नाशिल्लें. हरड एक यज्ञ करयता ती पुजान करयता ती इच्छा आसल्यार सुद्दां आत्ता म्हाका तितलें नॉट पॉसिबल फायनान्शियली इट इज. सो द्रविण विरहेण. आनी मागीर टू बी वेरी ऑनेस्ट अलसता. आलस्यामी ती हांव करनी आसका. विधेय अशक्यत्वात. ते कसलं सांगलें हांव कलकी ऑड मागीर जायनाचें. सो तें वॉट एवर इट इज हें सगळें चार एक नेम्ड कारण आमी ती आपणे आय मे नॉट हॅव कम अप टू वॉट एवर मार्क आय हॅड सेट फॉर माय सेल्फ. तव चरणयोर या च्युती अभूत. आय स्लिप्ड. तुगेलें कल्लेक जावंक आशिल्लें वता वता म्हूण तें म्हापशें आयलो. आसूं फाव आसा जाल्यार तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे शिवे शिवशक्ती. ती अनुग्रहात्मिका विमर्शात्मिका जाल्ल्या केवल प्रकाश न्ही दाखोवन दितली. सो तशें आशिल्लें तूं सकल उद्धार करतल. तूं
आनी मच खातीर जननी रुपेण हांव स्विकार केल्या. समोरची संबंध दृढ जाता असो. दीस इज नॉट बिजनेस, कळ्ळें. इतलें हवन केल्यार तो देव संतुश्ट जावन म्हजेर अनुग्रह करता मात्र न्हय, आय बिलोंग टू यू. बस तितलेंची हगूर 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 दृढ जाता असो. सो पर्संटेज ऑफ हाव मच आय बिलोंग टू द वर्ल्ड एंड हाव मच आय बिलोंग टू यू ते चेंज जाता असो. आनी तू जानतूंची source of satisfaction, source of fulfillment, even the Shakti initially to be guided in this huge कल्याण इदंतया यद दृश्यते जगत म्हणलेलें तुमची म्हणते आनी दृढ जाता. हाकाच म्हणटात न्ही आमी संबंध आनी दृढ जावचें म्हणलेलें. बिकम्स मोर एंड मोर मिनींगफूल दॅट कनेक्शन. सो तशी कसले चुकी जाल्लेले असले सुद्दां सेकंड श्लोक रिमेंबर विधिरज्ञानेन इत्यादि इत्यादि. कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति. साध्य ना. पुत्रो आपण अल्पाप एक्सपेरिमेंट करता, हांव करता, अहंकार आयलो हें तें ऑल द वेरियस स्टेजीस ही इज पासिंग थ्रू. हावसूल एक मॅच्युरिटी आशिल्ली ती सहन करता. सो तशी मगल संबंध तुगेल सांगात कल्ल आसा म्हणून स्पश्टतया दाखोवन दिता. अर्थ जाताच ना सरळ. तांतूंची पृथिव्यां पुत्राः ते जननी बहवः सन्ति सरलाः. ह्या पृथ्वीन तूं वेन आय लुक अराउंड अथवा साधक मकलें एकांतान साधन करता तप करतलें न्ही. he'll be naturally drawn towards people who are like-minded, who are doing. अथांग आयल्यार पळय खुशी जाता म्हणून. अथांग कोणें स्वाम्यांक म्हळ्यार गंमत येता, खुशी जाता, और भजन आयकल्यार म्हणून मात्र म्हणत हो. हांगा आयल्यार हेची खुशी जाता. आनी हांगकल्ली एक प्रणाली चल्ल्या स्तोत्रपाठ इत्यादी. मन प्रसन्न जाता, सणघोमटे करून उलयता, ती चड उलोवच्याकय फुरसत आसना इत्यादी इत्यादी म्हणून प्रशंस करता. ती स्थानाचें एक पावित्र्य तुमगेल्या हृदयांत येता आसा. एक्नॉलेज दॅट एक विथ ग्रॅटिट्यूड. सो तशी जाता आसता. सो तशी संपर्क करना फुडें नॅचरली कल जाता. सेकंड लेवल कंपॅरिजन सुरू जाता. पृथिव्यां पुत्राः ते जननी बहवः सन्ति सरला परंतेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुत. हांव एक खंय हो मध्यस्लो एक उत्पन्न जालो तुका चल्लो तितलेंची आनी कले म्हणा. ही डजंट गो ऑन एनलिस्टिंग हिज ओन फॉल्ट्स. देर आर मेनी इन दिस वर्ल्ड who are so connected to you and they are सरल म्हळ्यार स्वच्छ तांगेले एक संबंध आसा. तांगेले दिसता ते एक भक्ती निष्ठा आनी म्हणून मगल मात्र संशय येता आसता, भय हें तें सगळें आसा. सो तूं बलवत चल्ल हांव जाल्यार हे विरल तो विलक्षण हांव प्राय सगळीं दे हॅव सरपास्ड मी, दे हॅव डुईंग वेल. कसली मगल एक स्थिती म्हणून तितल्यांची जाल्ल्यार आनी कले सांगना तिले मदीयोयं त्यागः समुचितं न हे तव शिवे. नाव दॅट पेन इज बीइंग फेल्ड. सृष्टी स्थिती लय जाल्यार निग्रहाच एक अनुभव जाता आसा. खंयकी एक म्हणजे तिरस्कार म्हण न्हय, बट स्टील आय एम बीइंग केप्ट एट अ डिस्टन्स म्हण ती एक भावना दुख्ख दिता आसा. विरह दुख्ख म्हणटा ती मिराबाईल्यान आशिल्लें. ती एक व्यथा तातूंत वता असो प्रवेश जाता आसा साधकालें चित्त. कळटा असो तुका. पयलीं कशी कंपेरिजन जालें. ओ हांव थंय मंत्र करता आसा मगलची की कमी जाता म्हण तितलें. मागीर हगूर एक एक्चुली प्रौढत येना फुडें हांव कल्ले केल्यारय नप्रो म्हूण दिसू सूर जायना फुडें मगल त्यागू जाता आसा. तूं म्हज्या दिकान कितलें लक्ष दिवयेचिल्लें दिना म्हूण ती एक तें एक दुख्ख सूर जाल्या. आपणाल एक अयोग्यता न्हय कलमा योग्यता आसल्यारय कितलें केल्यारय नप्रो म्हण हांवें दृढ जालेलें मी ती कळताच न्ही. अहंकारान तर काम चलना. आय विल एकम्प्लिश म्हणून इट इज नो मिनींग. एकम्प्लिशमेंट म्हूण कले जायना. सहजतया तुज्यान तुमचें मगल चित्त लीन जावंका आनी दूर दवरचें आपणा दिकान ताणचें हें तुगेल सामर्थ्य आसा. म्हज मिती एकड्या मितीन जायना. सो मदीयोयं त्याग समुचितं न है समीचीन नहीं है ये जो मेरा ये तुम त्याग कर रही हो. मेरे में जो व्यथा है, जो पीड़ा अभी उत्पन्न हुई है कि अभी तक दर्शन नहीं हुए, अभी बहुत जाना है, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा इस जन्म में. ये सारे जो दुख भरी भावनाएं आती हैं. इतना ही नहीं कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली,
उसने पूजा की, उसको इतना लाभ हुआ. बाहेरी कलेक फळ पडो नाही, आपणालेक अंतस्थिती पडो नाही दुःख कलस त्या द्योतितच तस ह्या तृतीय श्लोकांतो. मदीयोऽयं त्याग समुचितम इदं न तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति. It seems to be repeating itself, second, third, fourth. Kuputro, the refrain, Kuputro jayeta kvachidapi kumata na bhavati. But there is a huge difference. The first is different, the second one is totally different. It is just the pida of not being able to perceive, to sense in its totality something that is very, very, very close. It's personal, it's very close. ते कल्याक ते विघ्नस, ते एक अज्ञानाचे आवरणस, तांत जे दुःख एक निग्रहांतून अनुभव करतस साधक. संपूर्ण निग्रह में दावाल बुद्धीचे आना आपण जीव हांवेंच करचें म्हण तितलेंच आसता. जितके ते निग्रह कमी जायना फुडें भरपूर अनुग्रहाचो अनुभव सुरू जाता जाल्यार मागीर कळटा हें अनुग्रह घेवन हांव करचें हें कसलें आसा, म्हज्यान तितलें सामर्थ्य ना. ही करतल सुद्दां शक्ती खंयच्यान येता, तें स्रोत आसा, ताजे दिकान हांव वतस. हांगा सगळें कर्तृत्व भोक्तृ सुद्दां हांव सोडका आनी त्या म्हजे मितीन जायना. सो तूं तें काडी म्हण वेदांताचे सगळे कण कण येता आसा ती कळ्ळी म्हणूच हें आचार्य कृती ही आमी भक्तीन म्हणटा ती ताजो लाभूय मेळटा. जो ते वेदांत तत्व कसलें आसा तांतूं आमकां हगूर प्रवेश करयता आसा. तृतीय अंतुंश पळोवया. जगन्मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता. हे जननी, तू मगल मात नाही, सगळ विश्वाची जननी तूं. तशी तुगल हांवें सेवा करच्यान तूं मस्त लोपदोष जाला. चरण सेवा न रचिता, मेरे द्वारा तेरी पूजा अच्छी तरह से नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी. न वादत्तन देवी द्रविणमपि भूयः तव मया. तुक उद्देश्य कोरनु हांवें द्रविण त्याग, हवन इत्यादी द्रव्य त्याग, देवता उद्देशेण द्रव्य त्याग, मग यज्ञ आहुती दिता ती, अग्नीत घालता ती, तो हव्यवाहनु ताका सांगता ती इंद्राय न मम इदम स्वत्वतंत भाव सोडता ती. हांव दिलेलें उगडासच नवें तें मगलें म्हूण म्हणा ती. दिलें तशी तुज खातीर हांवें कलकोरक आशिल्लें द्रविण त्याग इत्यादी तेंवूय जायनी. कले कारण आसा आपणें करनी जायनी, सामर्थ्य नाशिल्लें, दुसऱ्यान सोणी, वॉट एवर. तशें आसल्यार सुद्दां तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे खंय वचून गाडी अशें करना की तूं विधिवत हांव पूज करता आशिल्ली, अनुश्ठान करता आशिल्लें तें हांव करनी. कर्मकांडांत तूं कितलें हांव करूं इच्छिल्लें द्रविण त्याग इत्यादी हांव करनी. जाल्यार सुद्दां तथापि त्वं मयि यत् स्नेहं प्रकुरुषे म्हणून सांगता. खंय हें स्तर पावलें. In spite of my very evident inadequacies or lacunae in my upasana, vidhivat puja or whatever, still I sense that immense love that you have for me. Kanchu starar vachale. Kuputro jayeta kvachidapi kumarata na bhavati. The refrain is the same, but the quality of the prayer has completely changed. One, a lament, that is the first one. And the Kuputro starts with, yes, I have erred. The second starts with, but please now don't do nigraha of me. And the third level is, in spite of my inadequacies, you still love me. You love me. It's not, हांव मत जानतो तुज खातीर भक्ती आसा म्हणून. समाज अनुग्रहाचो अनुभव जाता आसा त्या स्तरार कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति. हें कसलें साधनेंतूय हें उपयोगी आसा. अनंततो गत्वा ब्रह्मज्ञान जावंका म्हळ्यार सुद्दां हाज्यान तयारी जाता. म्हणूच कृतोपास्ती असल्यार ब्रह्मज्ञान साध्य आसा म्हणून सांगलें. अर्थान तशें ना, अर्थान थोडें वाचल्यार जाता म्हणून म्हणटा ते. शरीर हांव न्ही, हें मन हांव न्ही, हें इंद्रिय हांव न्ही म्हळ्यार जालें. खंय जाता मागीर खंय किंवा. सो तें एक परिपाकाचें एक लक्षण ह्या स्तोत्रांत दिल्या.
भजनेन सुद्धा आम्ही तशी करता ती, स्तोत्रांतूय आम्ही तशी करता ती. मज्जन्म जन्म साफल्यम अहो जातम अयत्नतः यदंघ्रि रेणु संस्पर्शात तमानंदं गुरुं भजे. जन्म जन्मांतर कितलं उपासन कोरनस का, कितलं सत्संग कोरनस का की एक महापुरुष संशय मेळ्ळो, तांकां अनुग्रह केल्ले, साधन केल्ली, श्रवण केल्लें, अंततो गत्वा त्या ब्रह्मनिष्ठाल उद्गार कसलो आसा ती मग जन्म जन्म साफल्यम अहो जातम अयत्नत, मगन पुरुषार्थान जायनी. आणि कल म्हणजे जीव भाव सरी कर्तृत्व भोक्तृत्व असता. कितल मटाक हांव कोरका म्हण आसा, हांव मनुष्य भितर ते अहंकाराचें एक प्रस्फुटन उगडास जावन घेया ती. सामान्य अहंकारू विंगडू, अहंकार मेळो अहंकारी असं पळय, हांव दुसऱ्याल्या उलयनाचे इत्यादी. अहंकरणम अहंकरोती म्हणेल अहंकारू हें अज्ञान वश ते जीव भावाक बद्ध करचें. आय एम दिस म्हणटा एक केल्लें एक आयडेंटिफिकेशन, एंड दॅट अहंकरण कॅन ओनली बी रिमूव्ड बाय ज्ञान. It's not a matter of effort. We can bring the purification. We come to that level. So the Brahmanishta will always say, अनुग्रहानेच म्हाका हें ज्ञान प्राप्त जाल्लें. हांव केल्लें मिती न्हय, हांव म्हाका खंय वचून तें. देर इज नो अहम एज अ जीव एंटिटी. अहम इन इट्स पूर्णता, पूर्णोहम शिवोहम ज्ञान जाल्लेलें. He is not going to try to salvage that ahankar and say, I am good, I am better than the rest. There is no time. It's a fallacy. जीव भावाचते. सो हांगाय तशी जी हें स्तोत्र सुद्दां आमकां तयारी करता आसा फॉर दॅट लेवल ऑफ ज्ञान. अर्थ जाताच न्ही. सो चेरिश दीज श्लोकास, दीज स्तोत्रास एज युअर इमिडिएट पेनेसिया फॉर ऑल क्युअर्स म्हणटा ती, और यू फील गुड. बट revere them also, study them, because they are giving you the sanskaras, taking you to the feet of the master. Jagat Gurungel Mehri tank kasl dim chesa tan प्राप्त करच्यांतू हें मस्त एक उपाधीय सिद्ध जाता. संस्कार हगूर 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 पळता मेळटा आमकां मनाक. म्हणूची आमी तितले एक श्रद्धा भक्ती पुरस्सर सगळें स्तोत्रांचे आनी पाठ करता ती. मागीर हांतस परित्यक्त्वा देवान आमी सांगिल्लें, श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको रंकः विहरति चिरं कोटिकनकैः. श्वपाक श्वमकलें सुणें, सुणें मांस खातल मागीर घृणितान घृणित म्हणून एक संकेत दिवच्याक तशी अभक्ष्य भक्षण करतल इत्यादी व्यक्ती सुद्दां मधुपाकोपमगिरा जाता. तगल वाणी तसलेक सौष्ठव सौंदर्यमच्या सूर जाता. कल्याक मुखार सांगता ती आनिकलकार आनिकल असं एक उपमा. निरातंको रंक हांगा कल्ले पयस नातील सुद्दां धनाढ्य जावन, आनी धनाढ्य जावन कशी भिवन भिवन बापरे पयशे येल्यात येना, आतंक रहित जावन विचारण करता. मागीर तागेलेंच एक स्वातंत्र्यांत विचारण करता. ते धन मेळ्ळेल्याचे लाभ घेता. ही डजंट बिकम मायझरली ऑर loses sleep over having acquired so much wealth. So एक भोग सुद्दां तूं प्रदान करता हे देवी. केन्ना तवापर्णे करणे विशती मनुवर्णे फलमिदम. हे अपर्णे तूं एक तप करून दाखयलें आमकां. आतां तुगेल भक्तीन आमी कल आराधन करता ती तूं तूं फळ दिता. हे अपर्णे कर्णे विशती मनुवर्णे फलमिदम. विशती सती मंत्र बिजाक्षरयुक्त नसता ती. ते कर्णांत प्रविष्ट जावंच भितरी, गुरुमुख जावंच भितरी, परंपरागत प्राप्त जावंच भितरी ते कार्य सूर जाता. आनी हें सगळें फळ दिवच्याक सूर जाता. सो साधना विशयक हांगा आयलें. साधन कोरका आनीक बरेपण जाता. आनी आतां मंत्र म्हणचे भितर तुमकां तसची सरस्वतीला आराधना आमी करता ती. गिरवाण वैखरी असो, गिरवाण प्रतिष्ठा असो, हें घेवन सौष्ठव शब्दों में लाना. सरस्वती की आराधना होती है, प्रसन्न होती है. वो ज्ञान देगी, आध्यात्मिक ज्ञान भी देगी. हाँ, पर उसको हृदय में एक स्थान देना है. तो वो हंसवाहिनी है. तो फिर ये जो हम सह चल रहा है उस पर भी हम संतुलन ला के
प्राणायाम इत्यादि करके उसके लिए एक वाहन तैयार करते हैं, उसके लिए एक आसन हम प्रस्तुत करते हैं. वही ना वह निनादाचयन कोरनु डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कोरनु वैखरी बंद जायना पुढे मध्यमा स्तरारी तो समोच मंत्र चल कामेरी श्वास प्रश्वास सम चलताच का अंग चिकेची गडबडस म्हूण जाल्यार थोडे वेळ मंत्र चलता, मागीर कसलो खंयचो मंत्र जाला की कलकी मंत्र जावन बसता. सो तशी आमी दोन्ही व्यक्त करतना वाणीक आनी परत वाणीचें तें उद्गम स्थान आसा थंय मनाचें बीज कलस थंयचें आत्मतत्व प्रत्येक आत्मांतूंची व्हरतना मध्यम आसतना सुद्दां उपासना आमी करता आसता वय की ना. तशी कोर न्हू त्या मंत्राक सिद्ध करूंक आमी प्रयत्न करता आसता. सो तांच्या हातूंत उल्लेख केला. उच्च कोटी साधका गेल्या लक्षण अनुग्रह आसा, अनुग्रहीत आसा आनी ती आपणालें एक संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट करता. तूं मगलोची म्हण तशी स्विकार करता. म्हाक्षी फंता खंयचे श्लोक येते लुगडा आसास की कोणाला भवानी त्वं तवैश्वरम तवैश्वर्यम ताचे पयलें तवैश्वरम. नाही कोणी आयकतात की उगडास दोन घेतात की म्हूण चॅक करूंक वट्टाय रितान तूं देवीलें ध्यान स्तुती ब्रह्मादी सुद्दां करता ती तांची मिती जायना. आनी अमरललना कोण आसा ती त्यो शक्ती त्योय शक्ती न्हय त्यो आकृश्ट जाता ती आनी तिगल ध्यान करूं सुरू करता ती. तांकां तूं कल्प फळ दिता गिरीश सायुज्य पदवी. आपणाल सायुज्य न्ही गिरीश सायुज्य पद. इतलो मार्मीक आसा एक आचार्य कृती. आपणाल सायुज्य तें एक श्लोकांत आयलें भवानी त्वं दासी मयी भितर दृश्टीं सकरुणा म्हणटा तरी अनुक्षण तद भवानी त्वं तूं हांव जावं काय म्हणटा घेवन सोडी म्हणटा आनी सो सायुज्य पदवी दिता. आनी एक हातूंत आनी सूक्ष्म चिंतनान तूं गिरीश सायुज्य पदवी दिता. कळताचो अर्थ देवी म्हणलें तिगल आत्मस्वरूप केलें गिरीश शिवतत्वाची. सो आपणाल अंतःकरण अंत आत्माची सायुज्य पदवी दिता. इट इज बींग स्पेसिफायड मोर. शक्तिमान हातूं अभेद आसा आनी सण वेदांताचें तत्व हातूं येता आसा ती श्लोकांतू. वी वोंट गो इनटू दॅट. अर्थ जाता आसा शिवतत्व निर्गुण निराकार सृश्टी खंय तागल शक्ती नायन म्हणटा ती माया स्तरार्थ सुद्दां आमी हाडटा ती. जर तो शक्ती आसतागली आनी तो आसा मग दोन जाल्ले नव्हे तो अद्वैत खंय तुमकां शक्ती आनी शक्तिमानांत भेद आसा म्हूण आचार्य सांगता ती. जो पर्यंत तुमकां शक्तीचें कार्य दिसता तो पर्यंत यू हॅव टू अकावंट फॉर इट म्हूण एक शक्ती म्हणून. अदरवायज तो ताज्यातूंच आसा शिवतत्व. सो देवीला एक सौंदर्य तिगल चड ऐश्वर्य ताज्यान आकृश्ट जावन कोण तिगल ध्यान करता ती दे आर लेड इन टू हर आत्मस्वरूप विच शिव. गिरीश सायुज्य पदवी प्रदान करतली तशी ही देवी. सो तुगल हांव मंत्र जपान सुद्दां तांचे सिद्ध करचें प्रयत्न करता आसा आनी खंयचेय स्तरार आसा. एज अ स्टार्ट, एज अ बिगिनर, एज एन इवॉल्वड साधका, एज वन हू हेज रियलायज्ड दी करप्शन ऑफ दी अहंकरण. ऑल्सो यू आर दी अल्टिमेट रिफ्यूज आनी हांव तुज्यान तुजी शरण आयलां म्हूण हें उद्गार येता ती देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रांतू. सो इट्स नॉट जस्ट एनलिस्टिंग युअर ओन वॉट एवर फॉलिबल्स ऑर एक लिमिटेशन्स आसा ती आनी हें एक कट कोरका हें काडी तें काडी म्हणून दॅट्स अगेन एन ऑब्सेशन विथ वन्स ओन सेल्फ. ना, इंट्रोस्पेक्शन टू अ सर्टन लेवल. बियॉन्ड दॅट जस्ट प्युअर सरेंडर अँड इम्बायबिंग दॅट डिविनिटी, नॉट गोईंग इन टू सम शून्य. ही प्रक्रिया आमगेले उपासनेंत आसता आनी त्या हांगा एक सुंदर श्लोक हातूंत प्रस्तूत केल्या. सो तुमी हें प्रतिदिवस करता ती तितलेच एक भावनेन करा ती विथ डिपर अंडरस्टँडींग आनी तें जातलें. हें सिद्ध जावो म्हण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. एक भजन करुया.
sense that relief. Yes. Enough of speaking. जयतु जयतु जगजननी चरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् विधिहरिसुरारिवन्दितचरणम् विधिहरसुरारिवन्दितचरणम् नगेन्द्रमानसनन्दितचरणम् नगेन्द्रमानसनन्दितचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् भवमज्जन जन तारकचरणम् भवमज्जन जन तारकचरणम् भावितहृत्तमपारकचरणम् भावितहृत्तमपारकचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् आसुरतलबलमर्दनचरणम् आसुरतलबलमर्दनचरणम् दिव्यवृत्तिबलवर्धनचरणम् दिव्यवृत्तिबलवर्धनचरणम् जयतु जयतु जगजननी चरणम् श्रुतिचूडाम्बुजहारितचरणम् संवित्साधनसुलभ्यचरणम् संवित्साधनसुलभ्यचरणम् संविद्वेदिशिखामयचरणम् संविद्वेदिशिखामयचरणम्
हैन्दव्याकलयावतंसितशिरो विस्तारिनादात्मकं तद्रूपं जननी स्मरामि परमं सन्मात्रमेकं तव यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासां हि तासां पदं पश्यन्तीं मनुमध्यमा विहरति स्वैरञ्च सा वैखरी। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमाना अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपा अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपा अबलां प्रपद्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। गुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शङ्कर मम शरणम्।
भवानी शंकर मम शरणम् भवानी शंकर मम शरणम् स्तोत्र पाठ भजन कलेसा करना पड़ा परत त्या श्रुतीन तुंचे तन्वय जावचे तशीची क्रियाशक्ती स्पंदन ताजे स्रोत आसा तांतूंचे तन्मय जावचे आत्मत्वेन ध्यान करतना आपणाल्याचे स्वरूपांतू तन्मय जावची ही प्रक्रिया आमी साधक केन्नाय करता तिची पयलीं गुरुस्मरण थंयतान ती अग्नी दिग्बंधन जाता पादुकेचें स्मरण संपूर्ण परंपरेचें अनुग्रह प्राप्त करचें तांतूंच एक शुद्धी जावची अंतःकरण शुद्धी ती ताजें ध्यान करचें शिवो भूत्वा शिवम यजेत तें स्वीकार करून मनाचें चांचल्य जिके समाहित करूंक हांगा आयल्यान ती विज्युअलायज दीस आनी बुद्धी स्थिर जाता जाता म्हणटना हगूर डायफ्रामॅटीक ब्रिदींग चिक्के टक्ड इन एवरेज अबाउट 3 seconds inhalation 4 seconds exhalation maintain this आनी खंय मन वचना when you become aware you're aware of this gentle breathing otherwise you're only intensely aware of the mantra japa थंय ते कनेक्ट जाता आसा मदीयो यंत्यागः न समुचितम हे देवी तुगेलोंच हांव म्हणून तशी भावना दृढ कोण करचें तिगल अनुग्रहान मागीर ध्यानांत प्रवेश जाता ताजी आमी व्याख्या करूं वचना ती थंय प्रयत्न सिद्ध न्हयता द मोमेंट यू बिकम अवेर ते जपाचे धारणाचे स्तरार येता ध्यान सहजतया जाता शांत जावन तांतूंची प्रवेश करचो ही प्रक्रिया आमगेली परंपरागत ते तुमकां सगळ्यांकय तांतूं एक परिश्कार यावो एक बरेपण जावो म्हूण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव